اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ آپ نے بہت سارے سخی اور روسا کے قصے سنے ہوں گے جن میں حاتم طائی سرفہرست ہیں، مگر آج جن سخی ہستیوں کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ ان کی سخاوت کا ایسا واقعہ ہے جنہیں دیکھ کر مکہ اور مدینہ کے رہائشیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مکہ معظمہ کے گرد و نواح میں رہنے والے ایک شخص موسیٰ بن زید نے اپنے گھر کے بالکل قریب رہنے والے اپنے رشتہ داروں میں شادی کی۔ 1 سال کے بعد خداوند کریم نے موسیٰ بن زید کو بیٹا دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ بیٹا پیدا ہونے کے چند یوم بعد موسیٰ بن زید کی بیوی فوت ہو گئی۔ موسیٰ بن زید اپنے نومولود بیٹے کی بمشکل پرورش کر رہا تھا۔ جب اس کا بیٹا 3 سال کا ہوا تو موسیٰ بن زید بھی وفات پا گیا، کیونکہ اس 3 سال کے لڑکے عبداللہ کے نانا اور نانی اور ماموں قریب رہتے تھے۔ انہوں نے اس یتیم بچے عبداللہ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ بالآخر جب عبداللہ جوان ہوا تو اس کے نانا اور نانی بھی فوت ہو گئے۔ عبداللہ کے 2 ماموں تھے، وہ کہنے لگے، بیٹا اب تم جوان ہو گئے ہو، اپنی مزدوری کر کے اپنے نان و نفقہ کا انتظام خود کیا کرو، ہم پر بوجھ نہ بنو اور ہمارے گھر سے بھی چلے جاؤ۔ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب تم پر بوجھ نہیں بنوں گا، اپنی مزدوری کروں گا اور ادھر تمہارے قریب اپنے گھر میں رہوں گا۔ میرے گھر کو تم نے مہمان خانہ بنایا ہوا ہے، تم میرے گھر سے اپنا سامان اٹھا لو تاکہ میں اپنے گھر میں رہائش رکھ سکوں۔ عبداللہ کے ماموں کہنے لگے کہ تو 3 سال کا تھا کہ تیرا والد فوت ہو گیا تھا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ہم نے اتنا عرصہ تیرے نان و نفقہ کے اخراجات برداشت کیے ہیں، ان اخراجات کے عوض ہم تیرا مکان اپنے پاس ہی رکھیں گے، اب اس مکان سے تیرا کوئی وجہ واسطہ نہیں، جہاں مرضی چلا جا۔ عبداللہ مایوس ہو کر اپنے قبیلہ کے ایک بزرگ سردار کے پاس چلا گیا۔ عبداللہ نے اس بزرگ سردار کو ساری کہانی سنائی اور کہنے لگا کہ میرے دونوں ماموں مجھے میرا مکان واپس نہیں کرتے، اب میں کہاں جاؤں؟ وہ بزرگ سردار عبداللہ کو ان کے دونوں ماموں کے پاس لے آیا اور کہا کہ اس یتیم کا مکان واپس کر دو، تمہاری بہن کا بیٹا ہے۔ مگر ان لوگوں نے بزرگ کی بات نہ مانی اور کہنے لگے کہ ہم نے پورے 14 سال اس کے نان و نفقہ کے اخراجات برداشت کیے ہیں، یہ ہمیں جب ان اخراجات کا حساب دے گا تو ہم اس کو مکان خالی کر دیں گے۔ ان کی برادری کے اس بزرگ سردار نے عبداللہ کے 14 سال کے نان نفقہ کا حساب اس کے دونوں ماموں کے حوالے کر دیا اور عبداللہ کو مکان خالی کروا دیا۔ اس بزرگ سردار نے عبداللہ سے کہا کہ میں نے تجھے مکان دلوانے کے لیے جو اخراجات برداشت کیے ہیں یہ تجھ پر میرا قرض ہے، مزدوری سے رقم بچا بچا کر مجھے یہ قرض قسط وار واپس کرتے رہنا۔ عبداللہ سارا دن مزدوری کرتا اور رات کو اپنے مکان پر واپس آ جاتا، مزدوری کی اجرت سے کچھ رقم بچا کر اس بزرگ سردار کو اس کا قرض بھی واپس کرتا رہتا۔ ایک دن اس بزرگ سردار نے عبداللہ سے کہا کہ تو اب اپنی روزی کمانے لگا ہے اور ساتھ ساتھ میرا قرض بھی واپس کر رہا ہے، رہائش کے لیے تیرے پاس اپنا مکان بھی ہے، تیرے والدین زندہ ہوتے تو وہ خود تیری شادی کا اہتمام کرتے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے لیے برادری میں رشتہ تلاش کروں اور تیری شادی ہو جائے، شادی کے اخراجات فی الحال میں خود برداشت کروں گا، پھر مجھے قسط وار واپس کرتے رہنا، میں تجھے قرض کے بارے میں کبھی نہ تنگ کروں گا۔ عبداللہ نے بزرگ سردار کی بات مان لی۔ بزرگ سردار اپنی برادری کے ایک غریب گھر میں عبداللہ کی شادی کروا دی۔ عبداللہ کی بیوی کو اس کے والدین نے جہیز میں 1 بکری اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان دیا۔ عبداللہ اپنی نیک سیرت اور خدمت گار بیوی کے ساتھ خوش تھا، مزدوری کر کے گھر آتا تو بیوی خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ عبداللہ کو بزرگ سردار کے قرض واپس کرنے کی فکر رہتی۔ شادی کے بعد گھر کے خراجات بڑھ جانے سے اس بزرگ سردار کو قرض واپس کرنا دشوار ہو گیا۔ وہ بزرگ سردار متعدد بار عبداللہ کو بلا کر
कर अपना कर्ज वापस करने का मुतालबा करने लगा। एक दिन अब्दुल्ला ने अपनी बीवी के साथ मशवरा किया कि अब मुझे इस बुजुर्ग सरदार ने कर्ज वापस करने के लिए तंग करना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि यह बकरी फिरोख्त करके इस बुजुर्ग सरदार का कुछ कर्ज वापस कर दूं। अब्दुल्ला की बीवी ने कहा, मेरा मशवरा ये है कि अब हज के अयाम बिल्कुल करीब हैं। दूर दूर से हाजी मक्का मुअज़्ज़मा में आने लगे हैं। आप सुबह सुबह मक्का मुअज़्ज़मा चला जाया करो और दूर दूर से आने वाले हाजियों के काम किया करो। इनको खैमे लगा दिया करो, इनके खैमों में पानी भर दिया करो। हाजी लोग खुदाम की बड़ी कदर करते हैं, वो तुम्हें अच्छी खासी उजरत देंगे। जब हाजी वापस जाने लगे तो उनका सामान बांध कर ऊँटों पर रखवा दिया करो। उम्मीद है कि हज के अयाम में हम इस बुजुर्ग सरदार का कर्ज वापस करने के काबिल हो जाएंगे। तुम जाकर इस बुजुर्ग सरदार से हज गुजरने तक की मोहलत मांग लो। अब्दुल्ला को बीवी का मशवरा पसंद आ गया। उसने बुजुर्ग सरदार से हज के अयाम गुजरने तक की मोहलत मांग ली। जब सुबह होती तो अब्दुल्ला मक्का मुअज़्ज़मा चला जाता, सारा दिन दूर दूर से आने वाले हाजियों की खिदमत करता, रात को घर वापस आ जाता और वाकई हाजी अब्दुल्ला को उम्मीद से ज्यादा उजरत देते। अब्दुल्ला खुश हो गया कि हज के अयाम गुजर जाने के बाद बुजुर्ग सरदार का अक्सर कर्ज उतर जाएगा। बिल आखिर हज के अयाम गुजरने लगे। अब्दुल्ला सारा दिन हाजियों की वापसी पर मक्का मुअज़्ज़मा में रहता और शाम को वापस घर आ जाता। अब्दुल्ला को हाजी रोजाना नगद उजरत के अलावा खजूरें, जैतून के तेल के बंद डिब्बे और खुर्दनोश की खुश्क चीजें, आटा वगैरह दे देते। वो सब चीजें और नगद उजरत बीवी के हवाले कर देता। वो संभाल कर रख देती और खुश थी कि ये सब चीजें फिरोख्त करके अलावा नगद रकम मिलाकर कर्ज उतारेंगे। हज के बिल्कुल आखिरी अयाम थे कि एक रात अब्दुल्ला अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसके सामने कुछ रोटियां और गोश्त का सालन रखा। अब्दुल्ला ने खाना खाते हुए अपनी बीवी से पूछा, ये गोश्त का सालन कहाँ से आया? उसकी बीवी ने कहा कि तुम खाना खा लो फिर बताती हूँ। जब अब्दुल्ला ने खाना खा लिया तो उसे बीवी ने बताया कि आज दिन को हाजियों का काफिला जो मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा जा रहा था हमारे दरवाजे पर आया। 30-40 के करीब मर्द और औरतें थी। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के मेहमान हैं, हमारी रकम कहीं गिर गई है, अब हम मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, हमें ज़ियारत मुकम्मल करके अपने मुल्क इराक भी जाना है। दूर दराज का सफर है, हमारे पास सफर के खर्च के लिए कुछ नहीं बचा, खुदा के लिए हमारी इमदाद कर दो। जब उन्होंने खुदा का वास्ता दिया तो जितनी नगद रकम घर में मौजूद थी मैंने तरस खाकर अल्लाह के राह पर इनको दे दी। वो दुआ करके चले गए। फिर जब शाम हुई तो 15-20 लोग और आ गए। इनमें 3 शख्स किसी अशराफ कबीला के सरदार लगते थे। इनके नूरानी चेहरे थे। वो कहने लगे कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, हज करने आए थे, अल्लाह के मेहमानों को खाना खिला सकती हो? मैंने अपनी बकरी उनसे ज़िबा करवा दी, उन्होंने मुझे गोश्त बना दिया। मैंने अल्लाह के मेहमान समझकर इन 15-20 लोगों को खाना पका कर खिलाया। घर में जो भी खुर्दनोश का सामान था सब खुदा के राह पर खर्च हो गया। वो लोग खाना खाकर दुआ करके चले गए। ये गोश्त का सालन मैंने तुम्हारे लिए बचा रखा था। अब्दुल्ला कहने लगा कि अब हमें कर्ज उतारने के लिए ये घर फिरोख्त करना पड़ेगा। जब हज के अयाम गुजर गए तो इस कर्ज ख्वाह बुजुर्ग सरदार ने अब्दुल्ला से कर्ज तलब किया। अब्दुल्ला ने इस बुजुर्ग सरदार को अपनी बीवी की सखावत और हाजियों की ज़ियाफत का सारा वाकया सुनाया और माजरत करने लगा। वो बुजुर्ग सरदार सख्त नाराज हुआ और कहने लगा, मुझे मेरा कर्ज वापस करो। बिल आखिर अब्दुल्ला ने अपने दोनों मामों को बुलाकर उनके पास अपना मकान फिरोख्त कर दिया। बुजुर्ग सरदार का सारा कर्ज देकर अब्दुल्ला ने बाकी रकम से एक ऊँटनी और खैमा खरीदा। दोनों मियाँ बीवी ऊँटनी पर सवार होकर मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हो गए। जिस शहर में वो खैमा जन होते, अब्दुल्ला मजदूरी करके रात को अपने खैमा में खुर्दनोश का सामान ले आता और उसकी बीवी खाना पकाती। इस तरह शहर ब शहर फिरते आखिर दोनों मदीना मुनव्वरा के बहर पहुंचकर खैमा जन हो गए। हस्बे दस्तूर अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा में मजदूरी करने जाता और शाम को अपने खैमा में वापस आ जाता। हुआ ये कि अब्दुल्ला की ऊँटनी वहाँ बीमार हो गई और उसे ज़िबा करना पड़ा। अब्दुल्ला एक दिन मजदूरी के लिए मदीना मुनव्वरा जाने लगा तो उसकी बीवी ने कहा कि आज आप मजदूरी से छुट्टी करो और मैं चाहती हूँ कि मुझे मदीना मुनव्वरा ले जाओ ताकि मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक का दीदार कर लूं और मस्जिद नबवी बाकी मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत कर लूं। अब्दुल्ला बीवी को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा में पहुंचा। जब ये दोनों मियाँ बीवी ज़ियारत कर चुके तो वापसी पर मोहल्ला बनी हाशिम से गुजर रहे थे कि मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अब्दुल्ला के साथ उसकी बीवी को जाते देख लिया तो अपने गुलाम को फरमाया कि जाकर इस मर्द और औरत को हमारे पास बुला कर ले आना, इनको कहना कि तुम्हें नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं। दोस्तों, मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गुलाम अब्दुल्ला और इसकी बीवी को बुलाकर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास ले आया। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला से फरमाया कि तुम हमें नौवारद और परदेसी मालूम होते हो, हम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हम चाहते हैं कि तुम मियाँ बीवी को अपने दस्तरखान पर खाना खिलाएं। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला की बीवी को अपने पाक घर में भेज दिया और अब्दुल्ला को अपने मेहमान खाने में बिठा दिया और फिर आप जनाब ने दोनों मियाँ बीवी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद इस अब्दुल्ला ने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाजत चाहिए। मौला इमाम हसन ने फरमाया कि तुम दोनों मियाँ बीवी यहाँ मुसाफिर हो और हमने तुम्हें देख कर ये अंदाजा लगाया है कि तुम माली मुश्किलात की वजह से परेशान हो। अगर तुम हमें अपनी मुश्किलात और हालात व वाक़ियात बता सको तो हम तुम्हारी परेशानियां दूर करने की कुदरत रखते हैं। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हमदर्दाना और शफकत और मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुनकर अब्दुल्ला ने अपने यतीम होने से अपना वाक़या शुरू किया और अपनी मुकम्मल कहानी मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गोश गुजार कर दी और अर्ज किया कि हजूर, मेरी नेक सीरत बीवी की सखावत और राह खुदा में हाजियों की ज़ियाफत से हम गुर्बत का शिकार हुए और हमें कर्ज उतारने के लिए अपना मकान फिरोख्त करना पड़ा। इस वजह से हमने अपना वतन मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ दिया और आज मैं शहर ब शहर दर बदर होकर मजदूरी करता फिरता हूँ। मदीना मुनव्वरा के बहर हमारा खैमा है, मेरी सवारी की ऊँटनी भी मर गई है, अब हमें पैदल सफर करना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने अर्ज किया, मेरी बीवी ने अपनी जमा पूंजी राह खुदा में खर्च कर दी थी, अपनी बीवी के इस नेक काम पर मैं कभी पशेमान नहीं हुआ, हमारा मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। अब्दुल्ला की ये बात सुनकर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर अब्दुल्ला की तरफ देखा और फरमाया कि बस आज से ये समझो कि तुम्हारी तमाम मुश्किलात दूर हो गई हैं। हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि तुम्हारी बीवी ने अपनी बकरी ज़िबा करवा के जिन 15-20 हाजियों को खाना खिलाया था, उनमें हम खुद और हमारे छोटे भाई मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हमारे चचाजाद जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार अलैहिस्सलाम मौजूद, हम तीनों भाई इस मुख्तसर काफिले की सरबराह थे। तेरी बीवी ने हमारे कहने पर हमारी और हमारे काफिले की ज़ियाफत की थी। हमने आज तुम्हें जाते देखा तो तुम्हारी बीवी को पहचान लिया, इसलिए तुम्हें अपने पास बुलाया है। अब तुम हमारे गुलाम को साथ ले जा और अपना खैमा और सामान इधर ले आ। कुछ दिन तुम हमारे मेहमान रहो, फिर हम तुम्हें बड़ी शान और शौकत से यहाँ से रवाना करेंगे। अब तुम्हारी गुर्बत के दिन खत्म हो गए हैं। अब्दुल्ला मौला इमाम हसन की गुफ्तगू सुनकर बहुत खुश हो गया और आप जनाब के गुलाम को साथ लेकर अपना खैमा और सामान लेने चला गया। मौला इमाम हसन अपने पाक घर तशरीफ ले आए। अब्दुल्ला की बीवी से फरमाया, क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? इस औरत ने आपके चेहरा मुबारक की तरफ देख कर अर्ज किया, मुझे लगता है जैसे कहीं मैंने आपको देखा हुआ है, मगर याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। आप जनाब ने फरमाया कि हम 15-20 हाजियों के साथ मक्का मुअज़्ज़मा से वापस आते हुए तुम्हारे दरवाजे पर आए थे। तुमने बकरी ज़िबा करवा के हमें खाना खिलाया था। हमारे साथ हमारे छोटे भाई मौला इमाम हुसैन और हमारे चचाजाद जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार और हमारे बाकी साथी थे। आज हमने तुम्हें पहचान कर अपने पास बुलाया है। तुमने हमें बगैर जाने पहचाने अल्लाह का मेहमान समझकर खाना खिलाया था। तेरे शोहर ने हमें अपनी सारी कहानी सुनाई है। हमने उसे भेजा है कि अपना खैमा और सामान इधर ले आए। अब तुम हमारे मेहमान हो, कुछ दिन हमारे पास रहोगे, फिर दुनिया देखेगी कि हम तुम्हें किस शान और शौकत के साथ तुम्हारे वतन रवाना करते हैं। मौला इमाम हसन अपने बिरादरान मौला इमाम हुसैन और अपने चचाजाद भाई जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार को बुलाकर अपनी मक्का मुअज़्ज़मा की मेजबान नेक सीरत औरत और उसके शौहर का तारुफ करवाया और इनकी मुश्किलात से आगाह फरमाया। तमाम पाक ज़वात ने इन मियाँ बीवी पर बहुत शफकत फरमाई और दोनों मियाँ बीवी काफी दिन पाक घर में मेहमान रहे। फिर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला और उसकी बीवी को 50 ऊँट, 100 बकरियां, 200 दिनार और बहुत से तहफ अता फरमाए। मौला इमाम हुसैन और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने भी 50-50 ऊँट और 100 बकरियां, 200 दिनार और मजीद तहफ अता फरमाए। फिर तीनों पाक ज़वात ने
دو غلام عبداللہ اور اس کی بیوی کو بخش دیے اور ان غلاموں کو ہدایت فرمائی کہ تم ان کے اونٹوں اور بکریوں کی حفاظت کرتے جانا اور مکہ معظمہ میں جا کر اس عبداللہ کی غلامی میں رہنا۔ مولا امامین حسنین کریمین کی پاک ہمشیر گان نے عبداللہ کی بیوی کو بہت سے تحائف، قیمتی چادریں، لباس اور زیورات عطا فرمائے۔ جب عبداللہ اور اس کی بیوی نے شہزاد گان پاک و صلوات اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرم دیکھا تو دونوں میاں بیوی پاک شہزادگان کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کیا، جب ہم اس قدر شان و شوکت سے اپنے وطن جائیں گے تو ہم سب کے سامنے آپ پاک ذوات فیاضی اور سخاوت و کرم کے قصے بیان کریں گے۔ تینوں شہزادگان مدینہ سے بہر عبداللہ اور اس کی بیوی کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ بالآخر جب عبداللہ اور اس کی بیوی شان و شوکت سے اپنے وطن پہنچے تو اپنی رہائش کے لیے قیمتی مکان خریدا۔ ان کی برادری اور گرد و نواح کے لوگوں نے عبداللہ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مال و دولت کہاں سے میسر آئی؟ تو دونوں میاں بیوی نے اپنی سرگشت سنا کر بتایا کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نواسوں کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں مدینہ منورہ سے اتنی شان و شوکت کے ساتھ رخصت فرمایا۔